students. Today we are going to discuss about the Odia meaning of Ali Baba and 40 Thieves 2. Let us see your English book page 24. 2 days later, the captain sent two of the thieves to the town. 2 days later, 2 ଦିନ ପରେ the captain Sardar sent two of the thieves to the town. ତାଙ୍କ ଚୋରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସହରକୁ ପଠାଇଲେ. Did anyone die 2 days ago? They asked. 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଜଣେ ମୃତ ହୋଇଥିଲେ କି? ସେମାନେ ପଚାରିଲେ. Yes, one man said. ହଁ, ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ. Kasim died 2 days ago. Kasim 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମରିଥିଲେ. Ali Baba brought him home on his donkey and buried him. Ali Baba ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଧ ଉପରେ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ buried him ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ. said the thieves. ଚୋରମାନେ କହିଲେ. Now we have found the man who knows our secret. Now we have found the man. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଲୋକଟିକୁ ପାଇବା who knows our secret, ଯିଏ କି ଆମର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି. We will put a cross on the door of Ali Baba's house. ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଲି ବାବାଙ୍କର ଘରର ଦୁଆରରେ ଗୋଟିଏ ଛକ ଚିହ୍ନ ଦେବା. Then we will go. ତାପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିବା and fetch our captain. ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଯାଇ ଆଣିବା. He will kill Ali Baba. ସେ ଅଲି ବାବାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ. When Ali Baba's servant Margina saw the cross on the door, ଯେତେବେଳେ ଅଲି ବାବାଙ୍କର ଚାକର ମର୍ଗିନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ରହିଥିବା ଛକ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ, she was frightened. ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ. Someone wants to hurt my master. କେହି ଜଣେ ମୋର ମୁନିବକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି. ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ. I will put a cross on every door in the town. ମୁଁ ଏହି ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଦୁଆରେ ଛକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବି. That night, ସେହି ରାତି, the captain and the thieves came to the town to kill Ali Baba. ସର୍ଦ୍ଦାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚୋରମାନେ ସେହି ସହରକୁ ଅଲି ବାବାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ. They could not find his house. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ପାଇଲେ ନାହିଁ. କାହିଁକି ପାଇଲେନି? ସବୁ ଘରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଲି ବାବାର କେବଳ ଗୋଟେ ଘରେ ଛକ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମର୍ଗିନା କଣ କରିଛି, ଘର ଯେତେ ସହରର ଯେତେ ଘର ଥିଲା ସବୁ ଘରେ ସେ ଛକ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ. ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଉ ଘରଟା ଅଲି ବାବାଙ୍କର ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ. They could not find his house. ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଲେ ନାହିଁ because କାରଣ there was a cross on every house. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା. The captain was very angry. ସର୍ଦ୍ଦାର ବହୁତ ରାଗିଗଲେ. The next day the captain came to the town again. ତା ପରଦିନ ସର୍ଦ୍ଦାର ପୁଣି ସେ ସହରକୁ ଆଉଥରେ ଆସିଲେ. She found Ali Baba's house. ତାପରେ ସେ ଅଲି ବାବାଙ୍କର ଘର ପାଇଗଲେ. Then he went back to the thieves. ତାପରେ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ. He told them to get 20 donkeys. ସେ ତାଙ୍କୁ 20ଟି ଗଧ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ. He put 2 big oil jars on each donkey. ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଧ ଉପରେ 2ଟି ଲେଖା ବଡ଼ ତେଲ ଜାର ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ. And made the thieves climb into the oil jars. ଏବଂ ସେଇ oil jar ଭିତରେ ଚୋରମାନେ ପଶି ରହିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ. Then they all set off. ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ. When they arrived at Ali Baba's house, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଲି ବାବାଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, the captain said, ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲେ, I am a traveler. ମୁଁ ଜଣେ ପଥିକ ଅଟେ. I have traveled a long distance today. ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଛି.
मे आई स्टे हियर फॉर वन नाइट, मु एठारे गोटे राति पई रही पारे कि? सर्टेनली, निश्चित भाବରେ, सेड अली बाबा कहिले। फॉर ही वाज ए काइंड मैन, हियर फॉर इज यूज्ड इन सेंस ऑफ बिकॉज अली बाबा वाज ए काइंड मैन। अली बाबा जेहेतु जने दयालु लोक थिले, से ट्रैवलर को कथा को विश्वास करी, कैप्टन कथा को एज ए ट्रैवलर भी विश्वास करी सेटा को हां मारी देले। दे पुट द ऑयल जार्स आउटसाइड, से माने तेल जार को घर बाहर रखिले। एंड वेंट इनडोर्स टू हैव समथिंग टू ईट, एवं घर भीतर को गले कोन पई? किछि खाद्य ग्रहण करिबा पई। When they were eating, जितेबेले समाने खाउथिले, the lamp went out, दीपटी लैंपटी लिफी गला, बत्तीटी लिफी गला। Fetch some oil for the lamp, किछि तेल जाई आण, लैंप पाई बत्ती पाई किछि तेल तमे जाई आण। Said अली बाबा मर्गिन टू मर्गिना, अली बाबा टोल्ड मर्गिना, अली बाबा काहू कहले? मर्गिना को कहले जाओ बाहर तेल जार अछि सेठु किछि तेल तमे नेकी आस। सी वेंट आउटसाइड, से बाहर को गले। एंड टुक द लीड ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट जार, एवं प्रथम जार ठिपिटी को से कोन कले? खोलिले। देयर वाज नो ऑयल इनसाइड, ता भीतर जमा तेल नथिला। देयर वाज ए थीफ, सेठी गोटे किए थिले? जड़े चोर ता भीतर से तेल जार भीतर देयर वाज ए थीफ इन इट, गोटे चोर ता भीतर थिले। आई हैव बीन इन हियर सिंस 6 o'clock, मु एठारे 6टा पाखरु रहिलेनी। के कहले? हु सेड दिस? द थीफ इन द ऑयल जार सेड दिस। द थीफ सेड, चोर कहिले, इज इट टाइम टू किल अली बाबा येट? कैप्टेन, एइटा होची अली बाबांकर मरिबार अली बाबा को हत्या करिबार समय आसी नाही कि एपर्यंत बोली पचारले। के? चोर पचारले काहाको? सरदार को। कहले सरदार एपर्यंत अली बाबा को हत्या करिबार समय आसी नाही कि? नॉट येट, ना एपर्यंत आसी नाही। सेड मर्गिना, मर्गिना कहले। इन ए वॉइस लाइक द कैप्टेन्स, कैप्टेन कर स्वर भଳି, कैप्टेन को स्वर भଳି मर्गिना स्वर करी कहले ना ना अली बाबा को हत्या करिवार समय एपर्यंत आसी नाही। सी वेंट टू द अदर 39 जार्स, से अन्य जो 39 जार्स ले 39 टी जार आउथिला से जार पाखु भी गले। देयर वाज ए थीफ इन ईच वन, प्रत्येक तेल जार भीतर जणे जणे चोर थिले। देन सी हैड एन आइडिया, तापरे तांकर गोटे उपाय तांक मन को आसिला। सी पुट सम ऑयल इन ए पॉट एंड मेड इट बॉइलिंग, से किछि तेल गोटे पात्र रखिले एवं ताको कोन कले? गरम कले। देन सी poured some boiling oil into each jar, तापरे से प्रत्येक जार रे से जो उत्तप्त करथिबा तेल को बा गरम करथिबा तेल को ढाडिले। एंड किल्ड ऑल द थीव्स, 40 थीव्स को से मार देले। केमिति? जो फुटंता तेल को आनी से प्रत्येक जार रे किछि फुटंता तेल दे देले। देला पर जो जार भीतर जो चोर माने थे से फुटंता तेल रे मरि गेले। लेटर दैट नाइट द कैप्टन केम टू लेट द थीव्स आउट, सेही रात्र विडंब रात्रि रे कैप्टन सरदार चोर मान को बाहर को आनिया पई गले। व्हेन सी सॉ ऑल द डेड थीव्स, जेते बेले से देखले सबु चोर मृत अटंती, ही रे एबे से दौड़ी की पड़े गले डर रे। रे 40 जन चोर को जदी किया मार देछि मु बा कुटिया कोन करि पारिबी? ए डर रे से कोन कले दौड़ी की पड़ले रे एबे। मर्गिना टोल्ड अली बाबा, मर्गिना अली बाबा को कहिले। हु वाज वेरी प्लीज्ड, जे कि बहुत खुशी हेले। के? अली बाबा को जीवन को के रक्षा कले? मर्गिना रक्षा कले। ही गेव हर ए बैग ऑफ गोल्ड, से तांको गोटे थड़ी पूर्ण सोना देले। काहु देले? मर्गिना को किए देले? अली बाबा देले। बुझलो? तमे माने देखो बारंबार पढिबो, ओडिया माने को देखिबो, पढिबो, मने रखिबो।